Good day, everyone. So please allow me to introduce myself. I am Mary Jane Ersan. So this is a entertainment speech. The most memorable gid nako nga dili malimtan is katong giingon ni mama nga magtarong og eskwela kay bisan unsa kalisod ang kinabuhi basta makahumay og eskwela kay nana si mama nga magtarong og eskwela kay ako na lang kunoy pag-asa sa among pamilya nga maoy makahuman. Then ang dili sad gyud ako malimtan yung katong jokes ni Papa, ambot lang sad ka og joke ba to. Basta kay kuan niya na siyang if magdala daw kog uyab or lucky diri sa amo kay sana papadadon daw niya usa ka sakong bugas or kulapo. So moro to siya. Oh my God.